Nah, halo teman-teman sekalian. Di sini saya melanjutkan video tentang pengantar bahasa Jerman lagi. Kali ini di bab 5, artikel dan penentu lainnya. Tapi di bab 5 ini akan dibagi menjadi 2 sesi ya. Jadi yang untuk sesi pertama ini kita akan belajar tentang artikel tentu dulu, baru determinan lain yang diinflesikan atau dideklinasi sama aja sebenarnya, seperti der, die, das. Oke, nanti 3 poin di bawah ini akan dijelaskan di sesi berikutnya. Tapi tetap bagian dari bab 5. Oke, langsung saja. Jadi artikel itu sebenarnya nama umum dari artikel tentu dan artikel tak tentu. Jadi kalau kita mengatakan artikel, mungkin aja dia artikel tentu atau artikel tak tentu, atau dalam kata lain bestimmte Artikel atau unbestimmte Artikel, begitu ya. Nah, artikel tentu dalam bahasa Jerman itu dalam bahasa Inggris itu the, ya. Artikel tak tentunya atau unbestimmte Artikelnya itu yang atau an. Bandingkanlah ya, the man, ya pria tertentu maksudnya, dan a man berarti seorang pria yang kita belum tentu siapa sih itu gitu. Nah, artikel-artikel ini bervariasi dalam bahasa Jerman itu menurut jenis kelamin, jumlah, dan kasus ya. Jadi genus, Anzahl, dan kasusnya Fall. So, tapi tidak hanya artikel ya yang bisa berada di depan kata benda. Bisa jadi yang dieser, jeder, jener, mancher, solcher, welcher, itu yang tentunya cara menginfleksikannya itu sama dengan artikel der, die, das itu. Sama juga dengan posesif itu mein, dein, sein, ihr, unser, euer, ihr. Begitu, sama aja. Ya, semua kata ini bersama dengan artikelnya itu sama-sama disebut penentu atau determiner. Ini juga akan mempengaruhi deklinasi kata sifat apapun yang mengikutinya. Begitu ya. Nah, kita mulai dengan artikel tentu. Artikel tentu dalam bahasa Jerman itu ada der, die, das, dan plural. Semua itu mau maskulin, feminin, netral. Kalau dia plural atau lebih dari satu, itu artikelnya die gitu ya. Nah, kemudian akusatifnya kalau maskulin den, kalau feminin die, kalau das, netral das, dan plural di, dan beberapa lainnya ya, des, der, kalau genitif, dem, der, dem, den, kalau datif. Contohnya adalah, die Frau hat den Mann in der Stadt getroffen, itu penggunaan artikel tentu dalam akusatif, den, karena man itu kan maskulin ya. Nah, karena fungsinya dalam, tugasnya dalam kalimat itu sebagai objek langsung, maka dia menjadi akusatif. Contoh penggunaan untuk datif adalah, kita pakai yang plural, der Schulleiter hat den Eltern einen Brief geschickt. Itu kan plural datif ini, den. Begitu. Selanjutnya, kegunaan artikel tentu, fungsinya lah, kemana? Yang pertama, selalu digunakan di depan atau sebelum beberapa kata benda abstrak. Memang nggak semua, beberapa itu memang ada yang harus. Contoh, die Geschichte, der Himmel, die Hölle, das Leben, die Liebe, der Mensch, die moderne Kunst, die Natur, der Tod. Itu kan kata-kata benda abstrak ya. Ya, itu digunakanlah artikel tentu itu. Kemudian contohnya, die Natur ist zu bewundern. Kemudian, der längste Krieg in der Geschichte. So ist das Leben. Nah, ini penggunaan kata sandang atau artikel tentu dalam bahasa Jerman untuk kata benda abstrak. Kemudian fungsinya juga digunakan sebelum nama kota atau di depan nama kota dan negara ketika didahului oleh kata sifat. Misalnya, das schöne Berlin, ya, nih. Kemudian im damaligen Deutschland. Juga fungsi lainnya selalu digunakan sebelum musim, di depan musim lah gitu ya. Contoh, der Frühling ist die schönste Jahreszeit. Begitu. Kemudian, sie war im Winter in Australien. Contohnya ya. Kemudian selalu digunakan dengan makanan setelah preposisi. Maksudnya nomen yang berkaitan dengan makanan ya, dan ada preposisi, itu akan ditaruh artikel tentunya. Contohnya, nach dem Abendessen atau vor dem Abendessen. Beim Frühstück, zum Frühstück. Begitu. Kan ada preposisinya ya. Beim itu kan bei dem. Zum itu kan zu dem. Nah, begitu.
Kemudian selalu digunakan sebelum nama jalan. Biasanya, ya kan? Ich wohne in der Friedrichstraße. Jadi der itu dipakai. Es ist im itu kan in dem. Es ist im Langenkampsweg passiert. Seperti itu. Nah, digunakan juga pada nama-nama beberapa negara. Negara itu ada yang maskulin, feminin, dan ada yang plural juga. Cuman yang netral nggak ada sih ya. Ya, contoh yang maskulin adalah der Irak, der Iran, der Libanon, der Sudan. Kemudian yang feminin itu di Schweiz, di Slowakei, di Türkei, di Ukraina. Ada juga yang plural, tidak ada singularnya. Pluralnya ada, begitu ya. Contoh di Niederlande, di Filipina, di Vereinigten Staaten, atau di USA, bisa juga. Kemudian, wohnt schon seit Jahren in der Türkei oder im Irak. Ini contoh penggunaan artikel tentu dalam negara. Contoh negara kan yang ada artikelnya. In der Türkei. Loh, kenapa in der Türkei? Kan di sini Türkei dia gitu. Ya kan in, berarti harus tambah datif sebagai posisi. Im Irak juga menjadi in dem karena menyatakan posisi karena harus datif gitu ya. Contoh lainnya adalah wir fliegen morgen in die Vereinigten Staaten. Ini kan apa? Loh, in kan bukannya datif tadi ya? Ya ini kan maksudnya aksi. In tambah akusatif kan jadinya aksi. Adanya pergerakan gitu. Nah, pada beberapa daerah juga ada yang pakai artikel ya. Das Elsass ya, der Kosovo, di Lombardei, di Normandie, di Toskana, begitu ya. So, artikel tentu juga digunakan dalam berbagai idiom bersama dengan preposisi, di mana artikel tidak diperlukan dalam bahasa Inggris. Jadi ada beberapa bahasa Inggris itu kalimat atau frasa-frasa tertentu nggak pakai artikel, tapi dalam bahasa Jerman dia pakai. Contoh in die Stadt, in der Stadt, ke kota, di kota, in die Kirche, in der Kirche, ke gereja, di gereja. Begitu juga sebaliknya selanjutnya. In die Schule, in der Schule. Die Schule beginnt im Gefängnis, ja, an der Universität, in der Praxis, über oder unter dem Meeresspiegel, aus dem Deutschen übersetzen, ins Deutsche übersetzen, im zweiten Gang, mit dem Auto, mit dem Zug, mit dem Flugzeug, ya, etc. lain-lainnya, mit der Hand, das nächste Mal. Nah, itu ada beberapa contohnya. Nah, determinan lain yang mirip artikel. Ya, jadi ini setara dengan artikel maksudnya. Mirip, dan cara infleksinya pun mirip dengan kalau maskulin der, ini berakhiran r juga begitu ya, sama infleksinya. Ini artinya ini, sedangkan ini yang mana gitu ya. Dieser, diese, dieses, diese. Nah, itu akan mengikuti aturan bagaimana akusatifnya, genitifnya, dan datifnya juga ya. Diesen, diese, dieses, diese. Kemudian dieses, dieser, dieses, dieser. Diesem, dieser, diesem, diesen. Begitu juga dengan welcher, welche, welches, welche. Dan aturan untuk akusatif, genitif, dan datifnya. Begitu. Kalian bisa pause ya, kalau misalnya kurang paham. Perlu untuk melihat lebih jeli gitu ya, boleh di pause. Nah, determinan yang lain mirip artikel itu ada juga penjelasan di sini saya buatkan. Sebuah konteks mungkin mengharuskan kita untuk merujuk ke pria ini. Maksudnya kita tidak ingin mengatakan pria tersebut, tapi lebih ke pria ini gitu ya. Karena kan kita nggak serta-merta pria tersebut gitu terus, enggak kan. Kadang kita ini ada di dekat kita misalnya ya kan. Atau alternatifnya pria itu gitu ya. Setiap pria juga jederman. Karena pria itu bisa derman atau jenerman. Nanti kita cari tahu mana yang lebih sering dipakai. Oke, setiap pria jeder. Atau pria yang mana sih gitu. Welcher Mann. Nah, masing-masing kata ini adalah penentu yang mengambil akhiran yang sama dengan der, die, das. Itu tadi yang saya katakan. Inilah paradigma dari dieser dan welcher. Seperti yang sudah tadi saya sampaikan ya, dieser, diese, dieses, diese. Berikut dengan aturan pada akusatif, genitif, datif. Dan welcher, welche, welches, welche. Berikut dengan aturan pembentukan akusatif, genitif, dan datifnya. Nah,
Jener itu tadi yang artinya itu, pria itu, jener man, itu jarang digunakan. Biasanya digantikan dengan artikel tentu der, die, das, maupun di yang plural ya. Contohnya, den Namen kenne ich nicht. Ya, wir wohnen in dem Haus. Mancher dan solcher itu malah paling sering dipakai untuk bentuk plural gitu. Jadi jarang manche itu dipakai untuk yang singular. Lebih sering dipakai untuk plural ya. Contoh, manche Leute mögen es so. Kemudian, solche Leute kann ich nicht ausstehen. Begitu. Nah ini saya masih tandai Z karena belum dibuatkan ya. Tunggu saja nanti update berikutnya untuk artikel tak tentu yang ein, eine, ein ya. Yang tentu saja untuk plural tidak ada karena plural tidaklah satu begitu ya. Demikian dulu lah untuk video yang untuk sesi ini. Mudah-mudahan bisa membantu kalian memahami tentang artikel ya. Mungkin artikel yang pernah kamu dengar masih artikel yang biasa secara umum gitu ya. Di sini kita bahas secara lebih mendetail. Nah, tapi untuk saat ini itu saja dulu dan terima kasih telah menonton video sampai sekarang. Sampai jumpa di video berikutnya. Tschüss.